Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul Fallahun tout le monde. Bonsoir tout le monde. نتمنى وقاعد تكونوا بخير وعلى خير. Bon, ça va être ma troisième vidéo. يعني درت deux petits copies sur le match MCA UZMA ولا UZMA MCA كما حبيتوا, ولكن ما يهمنيش الريزولتا تاع الماتش ولا الماتش. Moi je l'ai pas vu. شفتو يلعب الاخر مش تيرمون فاتيغي دونك رقدت بكري داك النهار. Mais j'ai vu les vidéos j'ai vu les infos d'ailleurs وشفت الفيديو تاع plusieurs vidéos تاع USMA 31 où la dernière c'était un cri de colère. يعني on peut pas faire autrement. Les deux premières vidéos تاعي je parlais de la ligue professionnelle, mais de quoi vous parlez? Secondo, le public mérite un meilleur égard. وحبيت اولا قبل كل شيء قبل ما نبدا كاع نتكلم على لا فيديو تاعي وندخل في الصميم. Là je suis en train de faire une vidéo debout parce que j'ai pas beaucoup de temps, راني في الخدمه. نترحموا على les trois personnes qui sont mortes parce qu'aux dernières nouvelles ماتوا زوج في l'écroulement de la tribune 13 وواحد مات برا بطعنة سكين. Ça c'est des infos qui se voilà. نترحموا على هاد الاشخاص ونطلبوا لعائلتهم الصبر والسلوان و en même temps on dénonce le fait que un stade pareil, un match pareil, voilà, ندخلوا في صلب الموضوع. شوفوا اخوتي, on a plusieurs fois parlé de professionnalisme en Algérie. On a toujours crié haut et fort, mais on n'aura jamais un professionnalisme digne de ce nom-là, parce que le professionnalisme en Algérie, c'est l'argent. Si tu me donnes combien, avec joueurs les matchs qui sont achetés, etc., les dirigeants qui m'ont fait le politique, qui m'ont fait le sport, c'est pareil, c'est toujours les mêmes têtes. Les gens qui n'ont rien à voir avec le sport, ceux qui dirigent le sport. Et j'ai parlé de professionnalisme d'Air Algérie il y a quelques jours. Je vais vous dire que avant de créer un championnat professionnel digne de ce nom en Algérie, il faudra déjà être professionnel personnellement. الشخص هذاك اللي يديريجي لك داك الشامبيونا اللي هو يكون محترف. كي شفت انا USMA 31 يقول لك باللي ما تقولوش باللي راني باين ندير بالبال. non c'est ton droit des fois il y a des limites à tout. il y a des limites à tout. l'accident كيما قلت انت قدر الله ما شاء فعل. l'accident on l'accepte, mais ça vient de Dieu, c'est clair. mais des fois يجوا هاد الصوالح باش يفضحوا عيط صوالح. يفضحوا que par exemple les contrôles, il n'y a pas eu de contrôle des tribunes. Moi je connais quelqu'un هنايا نعرفو قال لي ça a toujours été fissuré, il y a toujours des problèmes في les tribunes في les gradins ولا les tribunes في سان جويي. moi اورون كنت نطلع بكري للستاد c'était pareil. صرات حادثة اللي تفضح كيما يقول لك le travail qui n'est pas du tout fait, mais mal accompli ou la ma cache khadma. Un stade pareil qui comme un match USMA MCA Harrach CRB, voilà, c'est des derbys. Depuis la nuit des temps on organisé en 5 juillet parce que les stades, les clubs respectifs ne peuvent pas contenir le public. MCA عندها شعب كبير, الوزبا عندها شعب كبير, السيربي عندها شعب كبير, الحراش عندها شعب كبير, القبة كي تلعب في الدي بريمير ديفيزيون سي باراي. دونك الستادات يتعمروا. الجي ان سول ستاد اللي كنا بالك نقولوا دين دو سو نو, ولكن كي تشوف دروك انت هاد الحادثه وكي يقول لك يا با كونترول 2004 دوبي. احنا شوف il faut que ça change. L'année passée, je crois, oui, il y a 2 ans, je crois. Oui, on en a parlé. Les joueurs de l'USMA d'Alger carrément lynchés à Saïda.
وين درنا اون فيديو on a dénoncé tout ça قال لك الناس علاش سعيده كاع كيما هكا علاش هذيك non si Saïda fait ça on dénonce Saïda si les supporters de l'ISMA font ça on dénonce ça si le directeur تاع l'OPO تاع Saint-Juillet يجي يقول لك انا خاطيني ما جاتش كونترول non toi tu es là pour diriger le complexe sportif محمد بودياف يعني تصرا حادثه ماشي قدر الله ما شاء فعل mais c'est toi le responsable dans des temps normaux كيما هكا tu es sanctionné. Celui qui t'a désigné, il est sanctionné. La sanction, c'est la démission. Ça n'existe jamais chez nous. هذه عمرها ما تصرا عندنا. يا خويا جماعة 31 نطلب منك حاجة. va chercher دوك تلقاها 5-5. حادثة تاع فورياني في باستيا. حادثة فورياني هذه في باستيا وين ils allaient accueillir un match important بين مارسيل و باستيا. وداروا دي تريبون لو بتيت فورياني c'était un petit stade c'était un club ما عندهمش ما c'était pas un club اللي عنده تاريخ وكل شيء pour accueillir un match pareil واش داروا صنعوا دي تريبون ستيل تاع السيرك ولا pour un concert tu vois quand lorsqu'ils font des concerts هنا par exemple stade de France ولا يديروا دي تروك داروا هذوك الاخر وفي الماتش طاحوا لي تريبون Donc les joueurs tu vois les joueurs il y avait des morts, des blessés, etc. Les décident باش يدير دوك les trucs عاقبوه واللي organise le match عاقبوه tout le monde a payé tout le monde a eu il y a eu un mémorandum pour ces gens-là كل عام يحتفلوا ولا ديسيني فاتت غير هنا وين يحتفلوا تاني نزيد نولوا شويه اللور بالك خوتي هنا لي بلوز انسيان يتفكروا تاع لو ازل لا فينال دو كوب دوروب في لا بلجيك وين دي زونغلي راك تعرف لو هوليغانيزم طيحوا لي تريبون هودوا كل شيء لي زونغلي عاقبوهم نقول لك دي زاني 80 جوسكو زاني 90 ما لعبوش كوب دوروب صافي دير لوغ كلوب هادو راكم تشوفوهم مانشستر ليفربول Nottingham Forest, etc. Ils gagnaient leur championnat, ils gagnaient leur coupe, mais ils n'avaient pas le droit de participer à une compétition européenne. باش يعاقبوا المتسبب في هذيك الجريمة تاع الوزال qui était le public hooligan. ومن بعد ضربوا لهم شروط في لي ستاد اكسيتيرا ونضبوا راكم تشوفوا الهوليغانيزم نقص شويه في l'Angleterre parce que maintenant واو باللي s'ils refont ça ils n'auront plus encore la possibilité de participer à aucune compétition européenne. نقولوا السوجي تاعنا خويا اسبا عندك الحق وعندك اي حق كل جزائري عنده الحق باسكو ان بي الشعب عايش بالفوتبول كي تطلع للستاد لونطري تكون نورمال tu achètes ton ticket, tu rentres, tu n'es pas tabassé, tu as des tribunes, Allah, tu dois être en sécurité. Donc, tu dois être en sécurité, primo, et tu ne dois pas faire des trucs اللي يمكن انت تضر بهم الاخرين. Donc, c'est une lame à double tranchant. Mais, les gens, l'équipe nationale, c'est un truc. Quand tu vois Taïdar Ziani, là, tu parles de joueurs, etc. Ça, c'est pas l'Algérie. Hadou Khdamin في l'équipe nationale. Cette équipe nationale restera, elle était avant, ou غادي تكون إن شاء الله في le futur. Hadou c'est des gens, يجوا يديروا خدمتهم في سبيل الوطن في دومين تاع الرياضة ويمشيو. يفرحوا الشعب ما يفرحوش هذيك سي ابري. هادو راهو قرباج تاع السيربي واللي يقبل هادو كرسي. Ça veut dire la chaise, c'est la maladie du pouvoir. هاد الناس مازال ما فهموش باللي si tu es président de la fédération ماشي غير لو تيتر بوستوم هذا اللي تمثل par exemple الرياضة تاع كرة القدم في هذيك الدولة. Ça veut dire, tu désignes la NEF, la Ligue nationale de football, etc. Vous mettez un calendrier. Qui m'a dit le calendrier? Il est qui تعين stade. Ce stade هذاك يكون apte à faire jouer le match هذاك. Il est تعرف باللي هذاك stade, il va contenir 80 000, 60 000, 70 000.
علاش انا نتكلموا على هاد الصوالح باسكو سا دور يون مار. انا واحد قالها لي قال لي واش راه عندكم في الجزائر قلت له شتا ستاد ماتوا ناس دخلوا شويه ستاد شويه فوتبول نقزوا قال لهم الناس كانوا يديروا الحساب ولا تريبون البرازيل لي بريزيليا دي شيز اون بريزيل البرازيل شتو لي تريبون تاعهم الشامبيونات تاع البرازيل خطره بوزمان طاح في ماراكانا عاودوا كاع ستاد لو ستاد si c'est pas un problème de gazon qui dure qui perdure c'est un problème de chaise de tribune قلعوا الكراسه ما قلعوهمش ردوهم قرادا هذيك فهمتني. Auron c'était pareil. Ça m'est arrivé de rentrer coupe l'ancien système de la Ligue des champions africaine يعني la coupe des clubs champions وين دخلنا تفرجنا ماتش je me rappelle très bien l'Espérance de Tunis entre une équipe تاع السودان و contre الكناري ديفيلز تاع la Zambie في ستاد بوعقل même pas réglementaire tu vois la touche مع الحديد تخرجها توش تصدم في الحديد داو 19 جوان سيتي غازون عاود غازون ما دير غازون داروا دوك طابي تروزيام جينيراسيون الطابلو ما يخدمش البالون تو سور يخرج البالون يخرج في الحمري يدور يخرج في الباركينغ تاع الحمري يدور اوكان بروفيسيوناليزم. نزيد نكمل لك حاجه يا دي زيكيب افيك بروف على بي يحوسوا يشروا لي ماتش باش يطلعوا لاكسيسيون باش ما يعاودوش الناس يسجلوا يديروا واش داروا الناس واش البريزيدون تاع الثوره واش داروا له كي جابوا كاع لي جوار تاعو كاع مخالصين ويحوس هو السودوا اون باسون باغ ان ماناجير السودوا دي سي يخلص دوك ليكيب باش ما يطيحش وباش يدير المانتيان باش لي زاربيتر اللي في لي زاربيتر بون هذيك كونساي فيدرال وين لي زاربيتر يسيفل ان بينالتي بور 15 مليون 20 مليون سي كوا سا علاش قلت لكم هو البروفيسيوناليزم. شفت انا الاربيتر يسيفلي حاجه كونتر الامسيه كاع الجوار تاع الامسيه يروح عندها 11 جوار يروح عندها يصدموا فيه يدمروه يطيعوه ما فهمتش انا زكو ما بينالتي ماشي بينالتي الاربيتري لي جوج يسيفل ان بينالتي زعما كون tu vas protester tu vas faire quoi tu vas changer de penalty ضدك غادي تردها معاك ولا كيفاش انديسيبلين. شوف جوار يضربوه بسات ماتش يضربوه افي عاود يدير روكور ينقصوا له شهر يدير نابورت كو. Le football national c'est l'image de ce que on vit réellement ou de ce que vivent les Algériens en Algérie. الاحترافية وكل واحد والشخص المناسب في المكان المناسب وإتقان العمل اللي راك تقوم به. Tu es président de la fédération, tu sais pas gérer, tu maîtrises pas, tu dégages. Tu es ministre des sports, t'as pas de résultats dans le sport, tu dégages. Parce que toi, un ministre des sports, fait une politique. أنا ما نهضروا على البوليتيك مازال كاع ما هضرناش على البوليتيك هذيك. البوليتيك سي با لي ان كوب دافريك ان كوب دو موند ولا aller aux Jeux Olympiques وما تدي aucune médaille. C'est pas ça la politique, ماشي المشاركة. Il y a de l'argent qui est dans les caisses, qui est distribué à droite et à gauche. Donc, il y a les droits télé, il y a je sais pas quoi. Les équipes ne possèdent même pas leur stade. De grosses équipes, de grandes équipes n'ont même pas les moyens, n'ont même pas... Le professionnalisme, c'est les sponsors, c'est les centres de formation, c'est la sécurité des stades, c'est... Je peux pas comment dire. Des stades de France, moi je connais des copains. Ils font les matchs, il y en a qui connaissent un match important. C'est des agents de sécurité, c'est des bodyguards. C'est avec les trucs, les costumes, etc. C'est des bodyguards. C'est des sociétés de sous-traitance. يكون جاي ساركوزي بعتو 30 40 واحد. يكون جاي دي personnalités politiques دي ستاد تغلط تخلص. Il y a la production, il y a le ballon, il y a l'audiovisuel. Tout ça c'est du professionnalisme. Donc خويا نعاودو نترحموا على هاد الناس. والله نعاودو نترحموا على هاد الناس وحنا شوف واش il faut boycotter les prochaines journées. Moi je suis pour le boycott. Déjà le comité de supporters que je connais كاين دو كوميتي في وهران انا نعرف وحدين les Lions ils disent il faut boycotter la journée. في وهران قال لك حنا ما نلعبوش la journée pour qu'il y ait plus de règles, pour qu'il y ait plus de protection pour les équipes qui jouent et pour le public. Un peu de respect pour le public. Les déplacer le stade ou il est devant sa télé. En plus,
j'ai mal apprécié le fait que moi j'ai donné un reportage à le match Uzma 1-0 penalty Yachir ضيع الاخر من هذيك alors que pour moi le plus important c'était les gens qui étaient morts. Il y a plus de sport lorsqu'il y a des morts. ما بقاش sport. Fini 5-0 انا عندي واحد ميت خصني نعرف على هذاك مات السيد. قول لي شي قدر الله وهذيك يا اون مير كي بلور يا ان بير كي بلور هذاك طلع للستاد ما طلعش الحرب. هذا ما كان celui qui يعني نهضر على هذاك اللي ضربوه بكوتو. دونك ميم لا جو لونس ان ابل aux gens aux supporters. اخويا اسبا ام سي كاين لا رونكور في الستاد فوتبول تخرج برا سي فيني. هذيك تاع ضرب خدمي وهذيك بارتو ميم بليده تلعب ليكيب ناسيونال جي دي كوبان qui se sont fait agresser طلعوا من وهران الاخر se sont fait agresser. des gens des joueurs des gens de الحراش يروحوا لوهران ثاني كيف سي باreil. Le sport c'est le sport. Le fair play c'est pas que sur le terrain. Il doit exister sur le terrain, sur les tribunes et après le match. T'as MCA ou un MCO, je te chambre ce que tu veux, mais à la fin du match, je te félicite, même si je veux pas te féliciter. Mais je dois le faire. Sinon, ma ndirouche football, ma ndirouche sport. Voilà. Donc, Isma, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Non seulement de dénoncer, de crier, de faire ce que tu veux. En plus, toi, tu connais l'endroit. Ça n'a pas bougé depuis les Jeux méditerranéens à 76 ou là ma بدلوا والو les pelouses les bâcléهم à chaque fois. Ça doit changer. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul fillah tout le monde et à la prochaine. Salam.